Exactly. I'm a few minutes late today. એટલે 2-3 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ କାମ ଥିଲା କାମ କରୁଥିଲି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛେ ଅନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆମେ ସୋ ଇଜେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫର୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଫେନ୍ସ ଟେକିଂ କହିଲେ ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସୋ ଇଜେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫର୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଫେନ୍ସ ଟେକିଂ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ Children adopt many peculiar ways to face an examination. Children adopt कहले अख्तियार करिबा. Children adopt पिला माने अख्तियार करमती आपणे नियमती adopt. Many peculiar कहले स्वतंत्र कहले स्वतंत्र peculiar ways कहले रास्ता to face an examination. परीक्षा रे पास होवा पई परीक्षा को पास करिबा पई परीक्षा को फेस करिबा पई पिला माने विभिन्न प्रकार रास्ता सब अपने थानते so read the following unit of the text and note how the writer makes his preparation for the preliminary examination for the army and now from this text from this unit आमे ए यूनिट पढ़िला पर जानिबा जे ऑथर विंस्टन चर्चिल से गोटे तांकर जो आर्मी पई गोटे एंट्रांस एग्जामिनेशन हिथिला से एग्जामिनेशन को फेस करबा पई से एग्जामिनेशन रे भलो करबा पई से कि भलिया टेक्निक सब अप्लाई करथिले एंड दैट्स विल सी इन दिस यूनिट तो स्टार्ट करबा पिले आज ए यूनिट सारला परे काली माने प्रश्न उत्तर एवं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऊपर डिस्कस करबा काली सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू सी ए गुड डील मोर ऑफ हिम दिस पैराग्राफ हैज द रिलेशन विथ द paragraph that we read yesterday आम जो पैराग्राफटा गतकाली पढ़ी थे से पैराग्राफ रू ही आरंभ होता तो कौन कहले भाग्य आम जाने समस्ते आई बीन फॉर्चुनेट टू सी जे मु तांको सहित देखाई था सहित कहले पिले जो आमेरी थिला आमेरी गुड डील मोर ऑफ हिम आउ बहुत समय ता सहित मु बितेई सहित बहुत मोर देखा भी होता इन टाइम्स एभली समय इन टाइम्स व्हेन 3 years difference in age is not so important as it is at school when जेते बेले को समय रे तांको सहित मोर पुणी देखाई दिला जेते बेले द 3 years of important माने डिफरेंस 3 वर्ष रो एज रो डिफरेंस एबे जेमती तमे माने +2 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रे पढुचो आमे जूनियर सीनियर कहूछु माने रैगिंग हुए जूनियर सीनियर एभला गोटे चले नहीं कि भिले तो इन टाइम्स बट जो तुम ग्रेजुएशन सार जॉब सेक्टर को एंट्री कर आउ जूनियर सीनियर आम गोटे कॉलेज रे पढ़ुले से जूनियर सीनियर आसबे नहीं हाँ सी मोर ऊपर बेच रे पढ़ुला मुझे तल बेच रे पढ़ुली ये सब कथबार्ता हुए सो इन टाइम्स व्हेन 3 years डिफरेंस इन एज इज नॉट सो इम्पोर्टाट एज इट इज एट स्कूल तो सी कहते माने एभले समय आसला जिते माने 3 years ऑफ एज 3 वर्षर जो गैप थिला मोर भितर आ एमरी भितर से गैपटा से माने मायना रखु ना इम्पोर्टेंस रखु ना वी वेयर आफ्टरवर्ड्स परवर्ती समय आफ्टरवर्ड्स कहले परवर्ती समय वी वेयर आफ्टरवर्ड्स टू बी कैबिनेट कलीग होइथिलु गोटे मंत्रिमंडल रे आमे 2 जण काम करथुलु माने से मु जेतले प्रधानमंत्री थिले से मोर कैबिनेट मिनिस्टर थिले सो दे वेयर कैबिनेट कलीग्स सो हियर द क्वेश्चन अराइजेस प्रश्न उठे किए 2 जण कैबिनेट कलीग थिले एठी इफ देयर माइट बी ए क्वेश्चन यदि प्रश्न आसे आमे लिखिबा विंस्टन चर्चिल एंड एमरी वेयर कैबिनेट कलीग्स ओके सो कैबिनेट कलीग्स फॉर ए गुड मेनी इयर्स नॉट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए गुड मेनी इयर्स बहुत दिन धरी मु प्रधानमंत्री से 2टा टर्म होते आम जानी आगु पढ़ी सारी किए विंस्टन चर्चिल 2 थर प्रधानमंत्री होते 1941 ରୁ 45 या 51 ରୁ 55 नहीं कि सो इट वाज थॉट इनकंग्रुअस इट वाज थॉट पहले देखिबा पश्चिम रो व्यवहार है इट वाज थॉट इनकंग्रुअस अनअप्रोप्रिएट इनकंग्रुअस कहले अनअप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट जोटा अप्रोप्रिएट नुह माने उचित अनुचित इनकंग्रुअस कहले अनुचित इनकंग्रुअस कहले कौन बोले अनुचित
अनुचित exactly. So it was thought incongruous that while I apparently stagnated in the lowest form, while I apparently stagnated means to stick, lakhiki rahiba. Stagnated, in the lowest form. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲର ସବା ଶେଷରେ ରହୁଥିଲି, stagnated in the lowest form. Lowest ଫର୍ମରେ ରହୁଥିଲି, ସବୁବେଳେ ତଳେ ରହୁଥିଲି. I should gain a prize open to the whole school. I should gain a prize. ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲି. କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲି? gain a prize open to the whole school. And the competition was open to the whole school. सारा स्कूल ଭିତରେ competition ହେଉଥିଲା. ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖରାପ କରୁଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଯାଏ, ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ହଟଚମଟ ମଚିଯିବ, ଆରେ ସେ ପିଲାଟା ପାଇଗଲା ଏଭଳିଆ. So it was that incongruous that while I apparently କହିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ, clearly, apparently କହିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ, stagnated in the lowest form, stagnated means stick, stagnated in the lowest form, I should gain a prize open to the whole school. ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବା ଟିକେ ଅନୁଚିତ ଲାଗୁଥିଲା. And that competition was open to the whole school. पूरा स्कूल ପାଇଁ competition ଟା open ଥିଲା. Open to the whole school for reciting. କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଲି? For reciting. Recite ମାନେ ଗାନ କରିବା, ଗୁଣୁଗୁଣ କରିବା. For reciting to the headmaster 1200 lines of Macaulay's Lays of Ancient Rome. Remember the name of the poem. Macaulay's Lays of Ancient Rome. It was Lays of Ancient Rome. So, and this is the poem written by Macaulay. And it was 1200 lines, 1200 ଧାଡ଼ିର poem. 1200 ଧାଡ଼ିର poemଟା ଥିଲା. 1200 ଧାଡ଼ିର ଗୋଟେ poem ମାକ୍ଲେଙ୍କ ଲିଖିତ Lays of Ancient Rome. ଆଉ ସେ 1200 ଧାଡ଼ିର poemଟାକୁ 1200 lines of Macaulay's Lays of Ancient Rome without making a single mistake. କୌଣସି ଭୁଲ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି. And I won the prize. ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଲି ମଧ୍ୟ. I won the prize. I also succeeded. ମୁଁ ପୁଣି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲି. I also succeeded in passing what? The preliminary examination. ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହୁଏ. ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇବା ବସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ. ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା. କ'ଣ ଆର୍ମି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ. Also succeeded in passing the preliminary examination for the army. And while ଯେତେବେଳେ still almost at the bottom of the school, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ସବାଶେଷ ନମ୍ବର ଛାତ୍ର ଥିଲି, ସବୁଠାରୁ ମାନେ ମୁଁ ଡଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୋତେ କୁହାହେଉଥିଲା. ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି? Yes, I just succeeded to pass the preliminary examination for the army. ଆର୍ମି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା সেই ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲି. And the examination seemed to have called forth a very special effort on my part. The examination जो परीक्षाटा ହେଇଥିଲା, the examination seemed to have କହିଲେ ଲାଗୁଥିଲା, seemed to have called forth a very special effort on my part to get success in the examination. ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ to have called forth a very special effort. very special effort on my part. ମୋ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ନେଇଥିଲି. on my part, ମୋ ସାଇଡ଼୍ରୁ କ'ଣ କରିଥିଲି? ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଫର୍ଟ କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ୟମ ମୁଁ ନେଇଥିଲି. ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଫର୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲି. କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ. For many boys, because many boys, far above me, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ଥିଲେ, ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମାନେ far above me କହିଲେ ମୋଠୁ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, far above me in the school failed in it,
एंड दे गट फेल्ड इन द इट से माने फेल होते मोठारू भल पिला माने जो माने थिले आम स्कूल रे मते तो सबुठारू डल बोलिकी कुहाउतला बुद्धू बोलिकी कुहाउतला मोठू जो पिला माने भल पिला थिले से माने भी फेल होते बट आई सक्सीडेड एंड इट इज बिकॉज ऑफ माय स्पेशल इफर्ट कारण कौन थिला इट वाज माय स्पेशल इफर्ट मोर जो स्वतंत्र उद्यम थिला मोर जो स्वतंत्र पराकाष्ठा थिला मु गोटे स्वतंत्र उपाय अवलंबन करथिली से परीक्षा पास करिवा पई फॉर दैट रीजन ओनली से कारण मु पास होते सो लेट अस सी व्हाट आर दैट स्पेशल इफर्ट बीइंग टेकन बाय विंस्टन चर्चिल टू पास द एग्जामिनेशन परीक्षा पास करिवा पई कौन से स्पेशल इफर्ट नहीं थे विंस्टन चर्चिल कौन स्पेशल इफर्ट नहीं थे ओके आई ऑल्सो हैड अ पीस ऑफ गुड लक पिले गोटे कथा कह जाए सबू जगह लकटा किसी ना किसी परसेंट रे काम करे किसी ना किसी परसेंट आई एम नॉट टेलिंग दैट यस लक इज देयर बट टू सोम हाउ टू सम एक्सटेंट वी आर टू बिलीव इन लक किसी मात्रा आम भाग्य उपर विश्वास करने पड़ो कारण एमती भी घटना घटी जापे तुम बहुत भल से पढ़ बहुत बढ़िया पास कर बट जाऊ जाऊ तुम एक्सीडेंट हो गला दैट इज लक दैट इज व्हाट वी कॉल लक यस नो सो इट ऑल्सो हैड अ पीस ऑफ गुड लक माने मोर भाग्य बहुत बढ़िया था से जो परीक्षा है से परीक्षा को जीवा आगु मोर भाग्य बहुत बढ़िया था उज्जवल था मोर भाग्य ओके सो केमती भाग्य कौन थी देखा वी न्यू आम जानूलु वी आर बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय अ टीचर आम टीचर मैंने आमको कहते वी न्यू दैट एमंग अदर क्वेश्चन एमंग ऑल गेमंग एमंग कंपाउंड प्रीपोजिशन माने एमंग ऑल क्वेश्चन सबु प्रश्न मान मध्य एमंग ऑल क्वेश्चंस वी शुड बी आस्क्ड आमको पचरा जीव वी शुड बी आस्क्ड सब पासिव लिखाई वी शुड बी आस्क्ड टू ड्र आंकिबा पाई ड्र कहले आंकिबा वी शुड बी आस्क्ड टू ड्र फ्रॉम मेमोरी मेमोरी कहले स्मृति रु माने निज मन रु फ्रॉम मेमोरी ए मैप ऑफ सम कंट्री और अदर ए मैप ऑफ सम कंट्री और अदर कौन सी एक देशर मानचित्र आंकिबा पाई प्रश्नटे आसीबो आम जानी जे से आर्मीर जो परीक्षा हम से परीक्षा रे कौन सी एक देशर मानचित्र आंकिबा पाई प्रश्न आसीबो द नाइट बिफोर तो परीक्षार पूर्व दिन रातिर कथा द नाइट बिफोर बाय वे ऑफ माय फाइनल प्रिपरेशन बाय वे ऑफ माय फाइनल प्रिपरेशन मोर फाइनल प्रिपरेशन चली ठीक अच्छे मोर फाइनल प्रिपरेशन चली I put the names of all the maps in the atlas into a hat and drew out New Zealand. So what I did, मु कौन कली what I did there देखो गोटे सुंदर जिनस so what I did there I put the names of all the maps सबु देश मानकर मैप को आनिकरी all the maps in the atlas into a hat and drew out New Zealand. मु कौन कली मोर टोपी भितर सबू देश मानकर मानचित्र मानकर ना लिखिकी देश मानकर ना लिखिकी मो टोपी भितर मुझे पकई जमती पिले आम लटेरी ड्र करूँ तुम देखी गोटे माने बड़ ड्रम भितर बहुत समस्त ना लिखाई से भर ड्र हम जी जीतला से मोटरसाइकेल जीतला इट्स लाइक लटरी सो व्हाट आई डिड आई पुट ऑल द मैप्स मीन्स नेम ऑफ द कंट्री put them into my hearts and I drew out और से भीतर मुझे टाणिली कौन टाणिली न्यूजीलैंड रो मैपटा माने न्यूजीलैंड देशटा आसला I applied my good memory to the geography of that dominion and what I did then I applied my good memory मोर समस्त स्मरण शक्ति को उपयोग करी I applied my good memory and memory to the geography of that dominion कहले राज्य empire so I applied my good memory मोर मस्तिष्क प्रयोग करी मु पूरा मैपटा को माने मन रखिदेली पूरा मैपटा को मन रखिदेली sure enough and I was 100% sure मु निश्चित थिली I was sure enough what happens the first question in the paper was draw a map of New Zealand the first question in the examination was what
Yes, draw a map and New Zealand. ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି କଲ୍ ଲକ୍ ଗାଇଜ୍. ୟେସ୍ नो ତମେ ପରୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ 5ଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଢ଼ିଛ ଆଉ ସେ 5ଟା ଯାକ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛ. ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଇଟ୍ସ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଲକ୍. ୟେସ୍ नो ତାକୁ ଲକ୍ ହିଁ କୁହାଯିବ. So draw a map. This was what is called at Monte Carlo an plane. Monte Carlo, a French city. Monte Carlo कौन पिले? It's a French city. फ्रांस रो गोटे टाउन अच्छी तार ना Monte Carlo. Monte Carlo रे एवढे गोटे गेम खेला जाए आउ याकू कहा जाए एन प्लेन. कौन कहा जाए? एन प्लेन मीन्स गैम्बलिंग. एन प्लेन कहले गैम्बलिंग. गैम्बलिंग बोले जुआ. गैम्बलिंग अर्थ होची जुआ. And I ought to have been paid 35 times my stakes. And I ought to have been paid 35 times my stake. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ 35 ମାର୍କ ମିଳିଲା ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ. I did get 25 marks in that examination and I scored well and passed that examination. ପରୀକ୍ଷାଟା ପାସ୍ କରିଗଲି. Look, this is what we call luck. However, ସେ ଯାହା ବି ହଉ. However, I certainly got paid very high marks for my paper. And that marks, 35 marks, it was pretty good mark at the time. For me, for a dunce like me, it was a good type of mark at the time. मैंने बहुत भला मार्क मु पाइथिली से समय. Yes or no? So 35 times my stake. However, certainly got paid very high marks for my paper. But the बहुत बढ़िया mark मिलिला. Okay, let us see the question and answer. पहले question कौन अच्छी? First question अच्छी. 3 years difference in age is not so important as it is at school. How does the writer prove it? So when we are normally in school at the time we feel junior, senior because of age in gap. But in after years, when they were cabinet colleague in politics or in job sector, age doesn't matter. Age doesn't matter. The writer wanted to prove that. Fare at school. How did the writer fare at school? This is one a prize in lines poem, the lays of ancient Rome, and the competition was open to the school. And also he had succeeded to qualify for the preliminary examination of army. Question number 3. How did he win a prize at school? The same question will be repeated. The same answer will be repeated. In a competition, a whole school competition, he recited Macaulay's Lays of Ancient Rome, a 1200 lines poem, without a single mistake and won a prize. Question number 4, 4 number प्रश्न. What are the writers' note or the achievement at school? School रे तांकर note or the achievements कौन थिला? सबुठारो प्रशंसनीय अवदान माने achievement कौन थिला से कौन पाइथिले achievements? सेटा थिला आर्मी पाइ से सक्सेस हेतिले से परीक्षा रे. Yes or no? While almost at the bottom of the school, he had qualified for the preliminary examination of army, and it was, according to the writer, it was a kind of unplanned. Question number 5. How did the writer prepare himself for the preliminary examination for the army? Army ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ? ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ରାତି ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ମ୍ୟାପ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ଲେଖିକି ଟୋପି ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ एंड टाणिले से भितर न्यूजीलैंड टाक आउ से न्यूजीलैंड टा ही आसला आउ से भाया से भल कले ताकू जदि आम लिखा कह हम by the way of final preparation the writer put all the name of the country into his hat and drew out New Zealand, and the first question in the entrance examination was to draw a map on New Zealand. Like this he had got 35 of his texts. Question number 6. Why does he call his success an unplanned? Kahinki gambling boli kahichanti. Why he is told it is a gambling? Because the way he had prepared in such a way that he had put all the names of the country into his hat and drew out New Zealand and applied his good memory to learn the map. And the first question was to draw out New Zealand. That was the question, and that's why the writer did well in the examination. That's why he had told that it was an unplanned. So
दैट मच फॉर द डे आज ये पिले आसंता काली यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर ऊपर आम डिस्कस करवा सो सी यू देयर सी यू टुमारो एट 7:30 PM स्टे ट्यून्ड मास्टर ऑफ इंग्लिश बाय बाय